Iya, baik. Jadi di sini tergesa-gesa ya, bukan marah. Jadi furiously rushing itu maksudnya sangat amat tergesa-gesa. Baik, paragraf ketiga. Paragraf ketiga, Ahdan, silahkan. Oke, Ahdan tidak hadir. Paragraf ketiga, silahkan Risa. Maaf, Bidara. Silahkan. The past 2 weeks had been exam hell, as the students call it. Many of them had been working hard for the entire month, burning the midnight oil while studying for their papers. Most looked pale and sickly with the usual bouts of influenza, which commonly accompanied the students at that time. Silahkan dibacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. From. Terbang. Ya, silahkan. Dua minggu terakhir telah menjadi ujian seperti neraka. Sebagai murid-murid menyebutnya seperti itu. Banyak dari mereka telah bekerja keras selama sebulan. Belajar tengah membakar lemak malam, sementara belajar untuk ujian mereka. Banyak di antara mereka kelihatan pucat dan sakit dengan serangan flu biasa yang umumnya menyertai para siswa pada waktu itu. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya tolong dibacakan paragraf 4. Ami. Ami, suaranya kecil, Ami. Tolong didekatkan dengan mikrofon. Saya hampir tidak mendengar suaranya. Bisa mungkin dibesarkan volumenya suaranya. Silakan. Ya. Hardly anyone looked relaxed that is except for Robin. Robin was from Milan, Italy, and was a new student. She had been in the school for just 1 year and was different in her study approach. Northbrook High School was renowned for its students getting into Ivy League schools. Ivy League schools. Oh, Ivy League school. Okay. Silakan dibaca terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nadila. Hadir, Bu, hadir. Bentar, Bu. Suaranya kecil, bisa tolong didekatkan dengan mikrofon? Iya, Bu. Iya, silakan Nadila.
Hampir tidak ada orang yang tampak santai, yaitu kecuali untuk Robin. Robin berasal dari Milan, Italia, dan dia adalah seorang siswa baru. Dia baru 1 tahun bersekolah dan belajar dengan cara yang berbeda. SMA Northbrook terkenal karena para siswanya masuk ke sekolah liga kecil. Ya, di sini yang dimaksud dengan Ivy League schools itu adalah Ivy League di sini adalah sekolah-sekolah ternama atau terkenal di mana di mana murid-muridnya itu mempunyai nilai yang sangat cemerlang atau sangat tinggi. Ya, itu yang disebut dengan Ivy League school. Mungkin semacam sekolah favorit atau sekolah yang terkenal, ya, yang menghasilkan murid-murid yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi dan cemerlang. Oke, baik. Paragraf 5. Ahdan, apakah Anda bisa membaca sekarang, Ahdan? Sudah, Mem. Ya, silahkan. Paragraph 5. Robin's family was middle-class Italian who have their own business in shoes and handbags. Unlike the other students, Robin did not believe in burning the midnight oil. She preferred instead to study about 6 months in advance. She was still able to skillfully juggle her work, covering some of the current term subject while she revised the previous team's work. Oke, silahkan dibacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Restu. Halo, tidak kedengaran? Ya, suaranya kecil, bisa didekatkan dengan mikrofonnya. Keluarga Robi adalah kelas menengah orang Italia yang memiliki bisnis mereka sendiri dalam sepatu dan tas. Tidak seperti siswa yang lainnya, Robin tidak percaya burning in the midnight oil itu seperti belajar pada tengah malam yang dalam sehari gitu, Bu. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Dia lebih suka belajar dalam 6 bulan yang secara intens. Dia masih mampu memberikan keterampilan karyanya, meliputi beberapa mata pelajaran saat ini, sementara dia merevisi karya semester sebelumnya. Ya. Ya, jadi di sini dia memilih untuk belajar 6 bulan sebelumnya. Ya, dia dengan sangat ahli ya, skillfully di sini mampu juggle di sini adalah membagi waktunya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada saat yang bersamaan. Itu artinya juggle. Jadi mengerjakan beberapa pekerjaan pada saat yang bersamaan. Ya, meliputi mata kuliah, mata pelajaran yang ada pada semester ini dengan sambil dia juga merevisi pekerjaan-pekerjaan semester sebelumnya. Oke, baik. Paragraf 6, silahkan dibaca. Naufal. Yes, ma'am. Fortunately for her, her mother and aunt had decided to pay her an extended visit in Boston. Hence, Robin had the advantage of having home-cooked meals as well as having her laundry taken care of by her doting aunt and mother. All Robin did for close to half a year was to eat, sleep, and study for almost 18 hours a day. She would tape some of her notes in cassette player and listen to it while doing some leg yoga after her bed. Oke. Berikutnya,
dibaca terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Fariski. Yes, ma'am. Ya, silahkan. Untungnya bagi dia, ibu dan bibinya telah memutuskan untuk mengunjungi lebih lama di Boston. Oleh karena itu, Robin memiliki keuntungan memiliki makanan yang dimasak di rumah, serta cuciannya diurus oleh bibi dan ibunya. Semua yang Robin lakukan selama hampir setengah tahun adalah makan, tidur, dan belajar selama 8 jam setiap hari. Dia akan 8 atau 18? 18 itu 18. berapa? 18, kan? 18 apa? 18 jam setiap hari. Dia akan merekatkan beberapa catatannya dalam pemutar kaset dan mendengarkannya sambil melakukan yoga ringan setelah mandi. Iya, baik. Terima kasih. Paragraf 7. Iva, silakan dibaca. Yes, ma'am. Robin had been consistently doing her workout for the whole of the previous year, with an hour of aerobics in the morning and light yoga or dance exercise in the evenings. Her exercise regime had paid off as Robin didn't fall sick, not even catching the colds that were common during the exam month. By the time that exam arrived, Robin was ready, unlike the others who went to school with a sniffle and layers of cardigans. Robin wore her Italian high fashion leather pumps, long sleeve silk white blouse, and black skirt culottes with black stocking. With her hair neatly parted and sleekly combed, Robin looked more like a young executive than a high school student. Ya. Silakan dibaca terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Terry. Yes, ma'am. Suara aku kedengaran nggak, ma'am? Iya, kedengaran. Yang nomor paragraf 7, ma'am. Iya. Paragraf 7. Robin setelah secara konsisten melakukan olahraganya selama setahun, previous years, tahun sebelumnya, dengan 1 jam aerobik di pagi hari dan yoga ringan atau latihan menari di malam hari. Rezim olahraga yang terbayar karena Robin tidak jatuh sakit, bahkan tidak mendapatkan flu seperti tidak mendapatkan flu yang umum selama bulan ujian. Pada saat ujian tiba, Robin sudah siap. Tidak seperti orang-orang lain yang pergi ke sekolah dengan sniffle dan lapisan kardigan. Robin mengenakan sepatu kulit mahal ala Itali, blus putih berlengan panjang dan blus hitam dengan stocking hitam, dan rambutnya yang rapi, tersisir dan licin. Robin tampak lebih seperti eksekutif muda
daripada seorang siswa SMA. Oke, baik. Paragraf 8 silahkan dibaca dalam bahasa Inggris, Raihan. Baik, ma'am. She sat down to her paper without hesitation, and the butterflies in the stomach. The hall was quiet, and soon she was churning out every bit of information which the question requests in a steady, organized way. With the last word penned down, she checked through everything thoroughly and smiled to herself as she had a few minutes to spare. It was going to be a good year and for her, after all, at Northbrook, she thought to herself confidently. Ini silakan dibacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Excel. Oke, Excel tidak hadir. Silahkan dibacakan dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, Reza. Iya, ma'am. Iya, silahkan. Iya, Reza. Bagaimana? Dia duduk untuk mengerjakan makalahnya tanpa hesitasi dan kupu-kupu di perutnya. Hesitasi itu apa? Apa, Nggak ma'am? ada bahasa Indonesia hesitasi. Keraguan, ma'am. Ya. Coba diulang dari awal. Dia duduk untuk mengerjakan makalahnya tanpa keraguan dan kupu-kupu di perutnya. Aula itu hening dan segera dia mengolah setiap bit informasi dan pertanyaan-pertanyaan tersebut minta dengan cara yang teratur. Dengan menuliskan kata terakhir, dia memeriksa semuanya dengan seksama dan tersenyum pada dirinya sendiri ketika dia memiliki beberapa menit untuk cadangan. Itu akan menjadi akhir tahun yang baik untuknya. Setelah semua di Northbrook, dia berpikir untuk dirinya sendiri. Confidently apa? Confidently. Itu percaya. Ya, lebih percaya diri ya. Dia berpikir kepada dirinya sendiri dengan percaya diri. Oke, baik. Kita lanjutkan ke exercise 11.1. Nomor 1, silahkan dibaca pertanyaannya. Kemudian dijawab.
Ari ada? Tidak hadir. Hadir, Bu. Oh, silahkan dibacakan pertanyaannya Hadir, dan Bu. kemudian jawabannya. Number 1. What does the expression the number of like this mean and why did they do that? It means that children run to the hell. They do that because the milk is raining and they have to go to the hell for their test. Maaf, saya kurang jelas mendengar suara Anda. Apakah Anda bisa mengulang jawaban Anda? Misalnya, it means that children run to the hell. They do that because the milk is raining and they have to go to the hell for their test. Masih kurang tepat ya. Coba saya mau dengar jawaban berikutnya dari nomor 1. Masih nomor 1, Adi. Adi ada? Oke. Adi tidak hadir. Berikutnya, Joshua. Coba dibacakan jawaban Anda untuk nomor 1. Ya, Bu. It means the children run fast to the hall because they will face various kind of tests. Ya, very good. Oke, berikutnya nomor 2. Tolong dibacakan soalnya dan dijawab. Sodikin. Yes, ma'am. Number 2. Why would the teacher be furiously rushing to mark the papers? Because there would be a week left of school before the term official ended. Iya, very good. Nomor 3. Sandi, silahkan. Maaf Bu, Ibu nunjuk siapa ya? Soalnya tadi putus Bu. Suara Sandi. Ibu. Sandi Reskiawan. Saya Bu hadir. Ya, silahkan Sandi. Why were the past 2 weeks exam held named to reason? Because the students has been working hard for the assignment for the exam. Ya, tapi di sini diminta 2 alasan. Kenapa disebut 2 minggu terakhir ini exam hell, neraka, ujian? Kenapa? Anda belum hanya menyebutkan 1 jawaban, dia minta name to reason. 2 alasan. Alasan pertama tadi apa? Bisa diulang? Because the students had been working hard for the assignment for the exam. Ya, terus alasan kedua apa? Alasan keduanya apa, Sandi?
Ya, alasan keduanya apa? Coba kita dengar jawaban Fajar. Silakan Fajar. Sama misalnya baru itu juga. Baik. Safina. Ya, Miss. Silahkan dibacakan jawaban Anda. The semester almost done, and there will be a test for a student. Many of them is burning magnet oil, so they call it exam hell. Every student is spent all night just for study. Oke. Ya, di sini masih kurang tepat ya. Jadi memang disebut dengan exam hell. Kenapa? Karena pertama, mereka setelah bekerja keras untuk seluruh bulan, kemudian mereka burning midnight oil ya di sini. Nanti kita jelaskan apa yang artinya burning midnight oil. Oke, baik. Lanjut ke nomor 4. Angga. Hadir, Ma'am. Ya, silahkan dijawab nomor 4. Number 4. What was Robin's background like? Robin was a new student from Milan, Italy. She had been in the school for just 1 year and was different in her study approach. Her family was middle class. Italian would have their own business in shoes and handbags. Ya, oke. Jadi nomor 4 ini ya, bisa jawabannya adalah Robin, yang namanya Robin's background itu adalah apa keadaan keluarganya. Jadi di sini jawabannya adalah Robin family was middle class Italian, ya, with their own business in shoes and handbag. Ya, itu jawabannya. Oke, berikutnya nomor 5. Afik. Yes, ma'am. What was Robin's philosophy in doing her study? She was preferred instead to study about 6 months in advance. Oke. Saya mau lihat, masih kurang, sudah betul tapi masih kurang lengkap jawabannya. Saya mau mendengar dari Febri. Silakan Febri. Jawaban nomor 5. Sama juga. Halo, Jawabannya apa? Coba dibacakan. She was preferred instead to study about 6 months in advance. Coba saya mau dengar jawaban dari Ilham. Hadir, Bu. Gimana Ilham jawabannya? The Robin's philosophy in doing her study, Robin did not believe in burning the midnight oil.
She preferred instead to study about 6 months in advance. Ya, ini jawaban yang paling bagus. Lengkap. Terima kasih Ilham, very good. Oke, berikutnya nomor 6. Sebentar ya. Yusuf, silakan. Yusuf. Nomor 6. Ya, silakan. Nomor 6. Bentar, Miss. What was it which has paid off for Robin and that had it helped her in? Dibaca dulu pertanyaannya, Yusuf. Dibaca dulu pertanyaannya. Baru dijawab. Itu soalnya bukan, Miss? Iya, nomor 6. Coba tolong diulang. Nomor 6 ya. Bentar, Miss. How does this imply about Robin? Describe her using your word. Jawabannya, Robin has a good habit and is different from these others. Benar nggak? Different. Bagaimana perbedaannya? Anda belum jelaskan di situ. Bisa tolong dijelaskan. Bagaimana perbedaannya dengan yang lain? Perbedaannya. Yang tahu nih. Oke. Coba kita dengarkan jawaban Fateh. Fateh ada? Oke, Fateh tidak hadir. Janu, silahkan Janu. Yes, ma'am. Jawaban Number nomor 6. 6. Ya. Robin has a good habits and is different from the others because he preferred instead to study about 6 months in advance. Udah, Miss. Ya. Oke. Baik. Terima kasih. Jawabannya sudah betul. Nomor 7. Number 7. Aldi. Aldi tidak ada ya. Number 7. Akmal. Akmal ada? Ya, Akmal juga tidak hadir.
Risa ada? Iya, ma'am. Ya, silakan Risa. Number 8, ma'am. Number 7. 7, ya. Explain the meaning of the priest burning the midnight oil. Jawabannya, maybe the point is a ritual that usually Italian children do before getting the test. Maksudnya apa? Italian student? Hanya siswa-siswa dari Italia maksudnya? Maybe the point is a ritual that usually Italian children do working or study. Like what is experiment? Jawabannya salah. Berikutnya coba dibacakan. Bisa ma'am, saya coba jawaban yang satu saya. Kenapa? Bisa saya ulang lagi dulu ma'am? Ya, silahkan. Midnight oil is a experiment to Italy up idea working or studying when the semester is almost over. Masih kurang tepat ya. Coba saya mau dengar dari Safina. Safina ada? Iya, ma'am. Ya, silakan Safina. Nomor berapa tadi, ma'am? Nomor 7. Bentar, ma'am. Midnight oil is apprenticeship to Italy. Up idea working or studying when the semester is almost over. Iya, tapi apa hubungan dengan Italia? Jawabannya sama tadi dengan sebelumnya. Saya masih kurang begitu pas jawabannya. Coba saya mau mendengar dari Fauzi. Silahkan Fauzi. Yes, ma'am. The press burning the midnight oil mean the children study hard until midnight before the exam. Ya, very good. Itu jawaban yang tepat. Ya, very good answer. Oke, berikutnya nomor 8. Kevin. Oke, Kevin tidak hadir. Yes, ma'am. Ya. Kevin ada? Oh, saya, ma'am. Iya. Silahkan berikutnya nomor 8. Number 8. How was Robin treated at home? Explain your answer. The answer, Robin was treated very well by her mother and aunt. Iya, bagaimana? Ritualnya bagaimana? Perlakuan yang baik itu seperti apa? Coba dijelaskan. Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan? No, ma'am.
Jawabannya masih kurang lengkap ya. Coba saya mau mendengar jawaban dari Paris. Silahkan Paris. Yes, ma'am. Ya, silahkan Paris. Nomor 8 ya, ma'am. Ya. Robin was treated very well by her mother and aunt. Ya, kemudian? Itu aja, ma'am. Kurang lengkap jawabannya. Bagaimana treat well-nya, perlakuannya seperti apa? Apa contohnya? Coba saya mau mendengar jawaban dari Pasca. Enggak. Jatuh. Halo, Mem. Ya, silakan Pasca. Sama aja sama jawaban si Paris, Mem. Coba Anda lihat lagi di paragraf 6. Coba Anda ke paragraf 6. Bisa dibacakan di situ paragraf 6. Bisa, Mem. Ya, silahkan. Semua, Mem. Ya, bacakan dulu kalimat pertama. Fortunately for her, her mother and aunt had decided to pay her an extended visit in Boston. Hence, Robin had the advantage of having home-cooked meals as well as having her laundry take care of by her doting and mother. Robin Ya, itu jawabannya. Ya, itu jawabannya sudah cukup. Ya, jadi dalam menjawab pertanyaan, Anda harus tahu di mana Anda harus mendapatkan jawabannya, ya. Jadi jawaban yang lengkap itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nomor 9. Tadi Anda yang baca itu Pasca, bukan? Iya, Mem. Ya, oke. Pasca, terima kasih. Berikutnya Lita. Silahkan dijawab, Lita. Nomor 9. Hadir, Bu. Ya, silahkan. What was it which had paid off for Robin, and what had it helped her in? Jawabannya, her exercise regime had paid off as Robin did not fall sick, not even catching the colds that were common during the exam month. Yeah, very good answer. Very good, excellent. Oke. Berikutnya nomor 10, Sohib. Why did she not look like a student? Answer using your own word. Because Robin is dressed like a young executive. Iya. Bagaimana cara berpakaiannya, dijelaskan? With a sniffle and layers of cardigans, Robin wore her Italian high fashion leather pumps, long silver slide, white blouse, and black skirt, culottes with black stocking, with her hair neatly parted and slightly combed. Yeah. Very good answer. Nomor 11. Mirna. What do the butterflies in the stomach? If you have butterflies in your stomach or have butterflies, you are very nervous or excited about something. Yeah, very good. Okay.
Number 12. Apakah Adi ada? Adi? Oke, Adi tidak ada. Tidak hadir. Apakah ada Restu? Apakah ada Restu? Ada, Bu. Iya, silakan Restu nomor 12. Dibaca soalnya dulu, Bu. Kenapa? Dibaca soalnya dulu. Maaf, saya kurang mendengar suara Anda. Kenapa Restu? Soalnya dibaca dulu, Bu. Iya, soalnya dibaca dulu, silahkan. Why did she feel it was going to be a good year and not broke after all? Answer using your own word. Because she is done with her paper without made her trouble. Udah, kalau itu saya, Bu. Oke, coba saya mau dengar jawaban dari Fateh. Fateh ada? Fateh nggak ada. Akmal ada? Masih Miss, tadi Adi Miss. Iya, silakan nomor 12 Akmal. Ya Adi Miss. Kenapa? Saya Adi Miss. Iya, kenapa Akmal? Tolong dibaca jawaban Anda nomor 12. Miss. Tolong dibacakan jawaban Anda untuk soal nomor 12. Okay. Because she finished the exam very smooth. Believe it is on answer confidently. Oke. Cukup baik, tapi coba saya mau dengar jawaban dari Excel. Ada Excel? Baik, saya sudah mengambil presensi Anda semua. Yang tidak hadir hari ini itu Rinal Syahidayat, Ahmad Setiadi, kemudian Fateh Sidik, Rivaldi Rumincap, Insar Ricardo Siagian, dan Excel Octavianus, ya. Yang lainnya hadir. Baik, saya cek sebentar apakah Anda sudah upload jawaban Anda ke assignment 10. Oke, baru separuh yang upload. Silahkan mengupload jawaban Anda exercise 11.1 ke assignment 10 sekarang. Saya kasih waktu sekitar 2 menit. Silahkan upload. Yang belum upload, silahkan mengupload. Bu, izin ini Bu, tadi yang menjawab nomor 12 tadi itu Adi Bu, sama Setiadi. Oh, saya belum panggil Anda.
Anda siapa? Saya Fariski Cornelis, Bu. Kenapa? Tadi yang kan Ibu bilang kalau Ya, yang Anda siapa namanya? Fariski, Bu. Fariski. Ya, kenapa Fariski? Tadi Ahmad Setiadi udah jawab pertanyaan, tapi Ibu bilang tadi absen, Bu. Mana Ahmad Setiadi? Ada? Miss. Ya, Anda tadi jawab pertanyaan nomor berapa? Jadi nomor 12, Miss. Coba dibacakan lagi jawaban Anda. Ya, Miss. Because he finished the exam very smooth, believed with his own answer confidently. Oke. Baik, terima kasih. Sama, Miss. Oke ya, baik. Jadi yang tidak hadir hari ini itu Fateh, Excel, Octavianus, ya, bersama dengan Rinal Syah yang memang tidak pernah hadir, Aldi Rivaldi Rumincap. Oke. Oke. Silahkan diupload dulu tugasnya ke assignment 10. Kemudian untuk PR minggu depan, silahkan dibaca chapter 12. Ya, silahkan dibaca di rumah chapter 12 karena bacaannya cukup panjang, jadi kita waktunya hanya pendek. Silahkan dibaca chapter 12, halaman 119. Ya, dibaca saja halaman 119, chapter 12 sampai dengan halaman 121. Ya. Silakan dibaca dari chapter 12 halaman 119 sampai halaman 121. Ya, itu untuk PR Anda. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan diupload tugasnya ke assignment 10 sekarang. Oke. Kalau tidak ada, jangan lupa mengupload tugas Anda di assignment 10 ya. Minggu depan kita bertemu seperti biasa jam 8 pagi. Terima kasih semua atas kehadirannya dan kontribusinya. Selamat pagi semua. Thank you, Miss. Selamat pagi, Miss. Terima kasih, Mem. Sama-sama.